Boracay. Welcome sa vlog, live ka sa YouTube. Hi po. Ayan, ang ganda ninyo. Okay, so, ayan. Sa YouTube ma'am, i-type mo lang yan Ma'am Biahilot, andun na kayo. Okay po. Oh, live tayo ha. Okay Subscribe, po. like and share. Hi Sir Biahelo. Welcome to Polo Collection po, Boracay. Ayan. Oh, oh, oh. Oh. So, ayan oh, marami silang mabili dito. Yun. Hi ma'am. Welcome sa vlog. Live tayo sa YouTube ma'am. Hindi live video. Yeah. Biahilot. Yeah, pwede kayo magpahilot for free. Yun ang content natin. Yeah po. Okay, thank you.